Hello mga sa it's me again, Asem Girl, I'm back! Na-miss you ba ako, son? Chuta mo yan bumarang le, mamang ni soy, ne? Minuna yan pa mayang kanang mga cobra, ne? Bala mo yan mabagol, ne, soy? Karano na, ta, ne, soy? Haya na, sinamol na yung miklop. Sinamol na yung nasi, karano na yata, ne, soy? May lagi kayong gamot mo, soy. Yan may gay kayo, may nguska din gamot. Manyaman mamang kayong gamot. Ako mabsinek, soy. Pangadagon ba mo sa ubo? Tagal mo naman rin magobro, ne, soy. Paki-heart naman yung vlog ko, ne, soy. Luwen nyo naman yung tsura ko, ne, soy. Katako mo, ne, soy. Subo mo yata yan, soy. Pero bakit na ba makangarano naman? May baknalya yun. Akmul, spamol. Akmul mo, ne, sa'yo mo, ne, babak. Tako mo, ne, soy. Kami baknal, soy. Igmul may na iyebon. Diyos ko, ano kong klaseng nalala? May nga baknal ka, ne, soy. Sibag na pong jampol, ne, soy.